हेलो एवरीवन, आज हमरा इस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक से मैंने समझो और बुक पेन व खाता पेन लेकर बैठो पढ़ने। और जो मैं जिस तरह में तुमको समझ रहा हो उस तरह तुम समझो, हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, इफ ए एक मैट्रिक्स बोले दिए, ए वाला मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है। ओके, देन ए एडजेसेंट কত বলেছে। सब प्रथम जो আমরা অঙ্ক করব কীভাবে, কি কি गिवन बोले हम लोग क्या सबके पहले हम लोग मैथ पर क्या करते हैं, जो गिवन डाटा हमको दिया है तारा गिवन को क्या कौन सा डाटा दिया है 3 4 5 7 ए वाला डाटा गिवन दिया है और ए वाला डाटा हमको निकालने दिया है, माने बेर करते दिएছে। ओके, এটা সমান সমান কত আমাদের বের করতে দিয়েছে। তাহলে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এ অ্যাডজাসেন্ট এ মানে যত আমরা জানি কোনটা বলো তো, যে সি আই দিস পয়েন্ট, মানে এটা হচ্ছে থার্ড ইনভার্সে হয়, মানে এইটাকে ধরে নিয়ে 7 এইভাবে অ্যাডজাসেন্ট এ বার করতে হয়। সে এ অ্যাডজাসেন্ট এ এইটা সমান সমান হচ্ছে মড এ। ওকে, মড এ ইন্টু আই মড এ ইন্টু আই। এইবার আমি স্যাটিসফাই হব কি যে আমি যে फॉर्मूला लिखला है फॉर्मूला ठीक। हम लोग मैं कैसे समझे कि हम जो फॉर्मूला लिखा है वो वाला फॉर्मूला माने 100% करेक्ट है। चलो निकालते हैं दिस मैट्रिक्स का हम लोगों का मॉडल निकालते हैं। ओके, তাহলে 3 7 মাল্টিপ্লাই করলে 21 মাইনাস 4 5 মাল্টিপ্লাই করলে 20, তাহলে অ্যান্সার কত এ বেরালো। এইবার আমরা কি জানি যে এইটা সমান সমান এইটা, তাহলে মড এ ইন্টু আই সমান সমান এ কত বেরালো 1, আর হচ্ছে আই মিনস এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা জানি না 1 0 0 1, ম্যাট্রিক্সটা আমরা জানি তো। ওকে, তার মানে কি এই জায়গাটায় আমরা লিখতে পারি যে মড এ মানে তো 1, তাহলে এইটা তোমাদের বোঝানোর জন্য বললাম, हम रिमूव करते हैं मॉड ए माने कत 1, এর জায়গায় 1 লিখি ইন্টু আই, তাহলে এইটা সমান সমান এইটা সমান সমান কত হচ্ছে আই হচ্ছে শুধু, তাহলে অ্যান্সার কত আই, তাহলে आंसर ए करेक्ट आंसर। समझे? तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए एडजेसेंट ए इंटू आई। ओके, और ए का वैल्यू तो हम लोग 1 दिया है, जो मैट्रिक्स दे देगा वही हमारा मॉड ए निकलेगा, তাহলে आंसर हम तो आई होच्छे, তাহলে এটাই आंसर। ए वाला प्रॉब्लम पे माने ज़्यादा दिमाग नहीं माने लगाना है, सिंपल दिस टर्म हम लोगों को याद रखना है, माने এই টার্মটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ওকে, এই টার্মটা আমাদের মনে রাখতে হবে, আমি তো হাইলাইট করে দিচ্ছি। ওকে, তাহলে বাই।